Praise the Lord. Hallelujah. Moi sob nimide aro ami nimidibe ami प्रार्थना एक लोगरे इतु दजारे कुल कने अमिगन आत्मा रे खिने का चुनुम बाबो कोना किमान मनु रिवाइवल केमदे आइसे सो मनु ब्रा फाल ब्रा हुनी केना अंडरस्टैंडिंग पावर ताई खान की टीवी इसोले का कोठा हुनी बले कने ताई खान के आत्मा लगा कोन कान खुली दिबी मन खुली दिबी आरो कोबले हमने लगा सर्वन मोय ओपोरे हमने लगा पवित्र आत्मा बल लीड कुरिबे कोना नाजर लगा चिसो नाम दे प्रार्थना करिया से आमेन अमी ये रेस्पेक्ट या लगा अच्छी लगा स्पीकर अमी खान केम रिवाइवल केम लगा स्पीकर और पास्टर ब्रा लीड करेगना चर्च टिकोन खान टिकोनियर्स खान और वुमेन डिपार्टमेंट यूथ डिपार्टमेंट आदमी खान ब्रा ये दे बिलीवर्स खान और ये दे आदमी खान इकिलोड आहालगा टीम खान इसोर ब्रा आदमी खान के तो समय फाल दिया गने बिसी खुशी बावला एक तासे मोई भी अनएक्सपेक्टेड मोई भी नेगा ताई लगा कोठा होने के ना मोई भी नेगा आशीर्वाद बाबू के ना आइशे होली बाची ताई दो पुसुंग दिन ही एक दिन भी ताई नेगा केप ना था ना होताई रिवाइवल केम इनका आहा अच्छी भी ताई पेशी डायर्ट हुई से दुख पाई से आरो तो बॉडी से ताई भी पिशी तास खाई से इनका मन पेशी चोरनी ब्रा आहा ब्रा अच्छी दो अपनी ब्रा मुझे ओलोप होहाई मोटा पूरी दिवी कुआब्रा इतिया बाकी समय ट्विटा सर्विस तो पेशी तीनटा ट्विटा सर्विस तो ताई ब्रा एरो कंटिन्यू लोबला से अच्छी राडी दो हार्वेस्ट प्रेयर होम ब्रा मोइबी अच्छी हार्वेस्ट प्रेयर होम लगा कोठा भी किले कुछ कुले दो हार्वेस्ट प्रेयर होम दो किधर अमर मिशनरी ताई ब्रा अमी लगा खोर दे मोइचुन 2019 दे इक्की लोगों दे बुहे के न था कादम दे अमी इक्की लोगों दे मोइचुन प्रार्थना करी ना बुहे था कादम दे साथी सिम्बा अपनी लगा खोर देना जैसे वंडरफुल मेरिकल काम गुबला से दे एक ता तांगोर काम गुबला से इतु काने प्रार्थना कोई न रुकी थकी भी इतु डेम दे ताई काना गुरा डेम दे मानु खांडू कांडी जाए ताई दो एक पर काना खुई से गुले मानु खांडू पेशी कांडे किले कांडे गुले दो ताई लगा काना गुरा डेम दे मुंडी पिशी छुए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताई लगा खाना गुरा डेम दे मानुखान कांडी जाए और सिगु बानी ओलाई जाए और काना दे साई थका मानुखान बे सिगु बानी ओलाई जाए आमी खान भी सब आमी भी ताई लगा साथी एकता आसे होले भी ताई लगा काना के मोई भी कांडी जाए एना थका आसे एतु डेम दे मोई जुन प्रार्थना गुरा बिछिरे ना कोई थकी से एतु बिछिरे मोई के ईश्वर है विजन 2 बार 3 बार आमी के ट्रीम दे एंजल आइगेना मोई के कोई त्या लगा थागिशे मोसेस स्टिक एक पार्टी ना दिखिशे मोई के आरो हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल ना थान पिशी बाकीशे लोहा मानु कमती आसे कोई ना एंजल आइगेना एकता मोई के ट्रीम दे 2 बार दिखिशे आरो भी 3 बार मोई के नरक ते मोई लगा आत्मा लोई जाएगा ना नरक ते मोई दुख पा लगा ना इनका दुख पाबदे कुआ लगा मोई के इनका दुख पाएगा ना दिखिशे इतु देम दे मोई के इतु नरक ते चाय नीति बोले करने आपने ईश्वर लगा काम करिबे ना इतु हार्वेस्ट प्रेयर होम खुलेबे को ना मोई के हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल ना बेसी थान दो बाकी आसे लोआ मानु कम दिया से कुआ लगा मोई के छाबी दिया लगा दिन ब्रा मोई प्रार्थना करे करे ना मोई ताई के भी हुटी से अमर मिशनरी के आए की करिबो ना मोई के इनका एंजल आइगना 2 बार 3 बार कोई से आरो मोई के इनका दिखाई त्या विषय की करिबो पागलान होबी ताई कोई से पागलान होबी आदि अपने ईश्वर ब्रा मोई जन प्रार्थना करा देम दे मोई को याद नाय मोई भी इतु देम दे बेसी सखाइसे
Oh, Taibra Moichunge, in it, Buhagan Tagadem de Kualaga Eruyat Kurishe. Etu time de Sir Angel Aigana Moige Enega, Twiper Tin Bar, Kua Bishide Moido, Bible Buri Taga Manubi Mane Pahori Dishe, na Enega Tagalaga Manuaside, Achi Harvest Prayer Home do, Dialaga Vision Tika, Aro Sikin de Moige, Angel Aigana, Moige Kiman Tikai Tulaga, Hisabde Kula, Harvest Prayer Home se, Kugana. Akide moy harvest program de director ase hotai din moy Monday bra loigena Saturday tak na Saturday tak aur Sunday de be bisasi manukon bishi thaki se gole do takhan ke Thanksgiving dialo do 12 baje loigena takhan pothai di inega lwa laga olopi time bi panai holibi achi tai bra cement factory church de ekpar moijun chaigena Yade Palbra Jonin Baptist Church Cement Factory na Yade Vaziho Itia Abnikan Logod Aigul Gane Moikan Logod Isor Brahe Tai Brahe Moike Kusha request Kurisha Moibe Aya Abni Matila Kilo Najavo Wena Moibe Naga Adam de Itulaga Prevalence Itulaga Samai Pal Kuri Diagane Moi Pisi Kushi Bagana Utigana Sede. Praise the Lord. Hallelujah. Hodaidin Isula Gotado Goitage Hoilebi Ami 2020-21 bra Suru Hegana Isula Gotai Koi Ganatagi Holebi Enega Takia Laga Ek time de Tibra Matia Bra Chai Tibra Matia Bra Chai Ena Tai took time to be Enega Hohai Motipune Aha Achi Moelaga Amnigan too big de Nacha Gidedo Moilaga testimony short to go, or Moilaga testimony de so Brahmane Mokhange soke Rasta Kuridibo. Aru Yede Amigan Achilaga too big to Amido Tai too big to Pipragurado, Taibra Kobo. Ita program Nikinaga se, Taibra Naga Mehinet Tekobo. Holy Achido, Amnikan Logode Moi sharing Gubla Lagado, Moon repentant hobby. Mon repentant homona muribo. Itu amikan ke khushi nekta na hutigena ase. Itu de ami achi laga too big to Luke chapter 13 verse 1 to 5 na jadi amikan ke mon repentant hobona manukan murigena huni thagana ineka muribo. Itu ase de amikan laga sobse itu Luke chapter 13 verse 1 to 5 Paul precise ko etu tikhibo digane amikan tu pikane etu loi jabo holebe achi yade moi testimony moi short te gobo moi laga jiban life to bible pura manu ase moi laga naam do ich nokpa konya kase aro moi do bible pura do 1999 to 2001 je moi 3 years purise Enega Thagigina. Our Bible Purigana Khotam Hawk Logo Day 2002 day Moige Ibe Abnido NPS te couldn't become Gruber Naido. Bible Pura Manu Hilibi election or politics te Nakilibi Naido. Abnibi Ekta leader Paul Hovolagane Abni Ibe. We're going to make a piece request to Pastor Amal Pastor Tak Prabi Kushide. Amikala Pusti de. Enega Palgam Gora Manu Nai. Itu kan amni Bible Purisha Nagobi. Amni be NPF the President Hobalage Kushe. Dobrai Moi Gaman request Kurise, Moi Kilan no Grubo, na Moi NPF the Moi President Gana Tagish. Amalaga area de the 43 constituency the Moi Youth President Gana Tagish. Bible be Purishe, Aro Moi NPF the Moi President Gana, Youth President Gana Tagish de. Itu them de Moi game. Enega Bible pura manu hoilibi moi 14 years amar sharing nokki wang now tai RT minister kane 3 times thakise arobe tai etia muri jaise 4 sal tai muri jaise de hoilibi tai RT minister kane bi thakise forest minister kane bi thakise PWD minister kane bi thakise Holy be Moido 2003 de tai rolling time de thick
মই भी পাছ হৈছে তাই भी পাছ হৈছে মই যোন পাছ হোৱা দেম দে মই जो তাই লগা পিয়ে কাম কৰি কিনা তাই লগত মোটা পুৰি কিনা না তাই লগা চমজা নিচিনা পেৰাই কিনা থাকিছে এইটো টাইম দে ঈশ্বৰ লগা মানুহ হোৱাৰ পৰা তাই লগা ঘৰতে আহা মানুহ খানকে ৰাম না মুদু আৰু তামোন বিৰি চিগাৰেট খাই কিনা আহা খানকে আপুনিতো ঠিক ঠিক গালি দিবি দেই মই কিনা কৈছে আমিতো আপনি পৰা কৈলেহে মানে গালি দিব নহয় হ'লেবি মইতো বাইবেল পঢ়া মানুহ আছে মই ঠিক পৰা কোনটো খাই কিনে আহিছে আমি লগা কথা খাই কিনে যাব আৰু ভাল মানুহ বনাই দিব কাৰণে থাকিছে কেতিয়া মই তেফি এৰিয়াৰে তাৰ লগা ঘৰতে থাকি কিনা মই ভাল পৰা পাব্লিক লিডাৰ খান আহা খান লগতে বি মই তাইখান লগতে মুখ লাল হৈ কিনে আহিছে বোলেতো আপুনি কি খাইছে না আৰু পিৰি খা মানুহখান লগতে আপুনি পৰা পিৰি খাটো আপুনি একলা খাইছে আমি খান 100 মানুহ সব গুণবি বিয়া পৰা শুনে কি খাইছে আপুনি ৰ এইটো 1 Corinthians chapter 6 না যেতে থাকা লাগা মই পঢ়াই দিব তাইখানকে আপনি লগা পঢ়ি দিও যিশু লগা টেম্পল আছে না জানে কি লেখাই আছে বনা বেছি তাইখানকে গালি দি কিনা পলিটিক্স খেলিনে থাকা লাগা পলিটিক্স লিডাৰ খানকে বি মই বেছি তাইখানকে গালি দি কিনা এনেকা বনাই কিনা থাকা মানুহ আছে 2014 দাক মই তাইকে 2002 পৰা লৈ কিনা 2014 দাক মই তাইকে পেৰাই কিনা সাব লগতে মই তাই লগা চমজা হৈ কিনা পেৰাই থাকিছে এইটো দেম দে ঈশ্বৰ পৰা মইকে কলিং আহাদো বেছি এতিয়াতো তাইকে তাই লগা চমজা হৈছে গ'লেতো ৱাক অৰ্ডাৰ কাম কৰে না 2007-6 পৰা লৈ কিনা কণ্ট্ৰেক্টৰ কাম কৰে কণ্ট্ৰেক্ট কাম কৰে এইটো টাইম দে পইচাটো বেছি পায় না আৰু এইটো ওপৰতে সাৰ্ভিস টিভি থাকিছে এইটো পৰা বেছি আৰু বি ফটানি না এনেকা থাকা লগা জীৱন লাইফ থাকিছে মই একোটো নাখাই দে হলিবি আজি ইয়াতে সিমেন্ট ফেক্টৰীতে থাকা লগা বিশ্বাসী মানুহখান আপনি খান ফটানি দে আমি নিচিনা বেছি লম্বা থাকা দেম দে ফাট মৰিছে গ'লেতো নৰকটি যাব এইটো কাৰণে ফটানি পৰা নোসোমাই কিনা আজি মই লগা টেষ্টিমনি শুনি কিনা আপনি খান বি মন ৰিপেণ্টেণ্ট হৈ কিনা আহিবলৈ কাৰণে মই এইটো কৈ আছোঁ দেই মইতো থিঅলজি পঢ়িছে ছেকেণ্ডে মই একো নাখাই না আৰু মোক বি এনেকা চাপা না আৰু মই বাইবেল পঢ়া আৰু 10 days বি ঠিক দে চাৰ্চ বি ঠিক টাইমিং দি চাই গানা বি কৰে প্ৰিচিং বি কৰে না হ'লে বি মই কি ঠিক নাই মই পবিত্ৰ আত্মা না হলি স্পিৰিটকে দুইবাৰ জন্ম বা নাই আৰু এইটো একলা নহয় কিনা মই মানুহখন লগতে যিশু লগা মৰম জানি কিনা মতব কৰা নহয় কিনা ফটানি দিহে মতব কৰি থাকিছে মই কণ্ট্ৰেক্ট কাম কৰি থাকিছে আৰু ৱাক অৰ্ডাৰ বি পিছি 9টা 10টা নিচিনা ৱাক অৰ্ডাৰ পাইছে নাই গ'লে বি একটা ৱাক অৰ্ডাৰটো মানে 40 lakhs না 38-39 lakhs 50 lakhs তো ৱাক অৰ্ডাৰতে পাই থাকিছে এইটো তেমতে বেছি ফটানি না আমি লগা একাউণ্টে পইচা থাকে আৰু থাকা তেমতে ফটানি হৈ যায় তাছ খেলিব না আসি খেলিব সদায় টাইম পাছ কৰি কিনে খেলি থাকিব আৰু এইটো ওপৰতে মইহে ঠিক আছে চাৰ্চতে চালিবি বেছি ফটানি না হে মইতো একো নাখায় মইতো ঠিকই চাবা আছে 10 days বি ঠিক আছে না 10 days বি ঠিক দি আছে গানা বি কৰে প্ৰিচিং বি কৰে হেভেন দে চাৰো নাম্বাৰ 1 মইহে যাব না এনেকা ফটানি দে থাকিছে আৰু বেছি ট্ৰেচিং দি বেছি চাইনিং দি বেছি চাই নাথাকিছে না আৰু গাড়ী আনিলেবি মই লগা গাড়ীহে মানে দেখিব না মই লং পেণ্ট ভাল লাগাইছে গ'লেতো মই লগা লং পেণ্টটো মানে মানুহখন ভাল দেখিব টিভি লগা টাইপতে থাকিছে ঈশ্বৰ লগা পবিত্ৰ আত্মা পৰা জনম নাপা দেমতো ফটানি প্ৰায় পান্দি নাথাকিছে কেনেকুৱা ফটানি নাম্বাৰ 1 বাইবেল পঢ়া না বাইবেল পঢ়া বি ফটানি হৈ যাইছে ৰ কেলে গ'লেতো বাইবেল পঢ়িলে বি আত্মা দে তই এবাৰ জনম বা নাই গ'লে না মানুহকে
পিছি ফটানি ব্ৰা থাকা ব্ৰাদো হে আমি জানে না আমাৰ পাষ্টাৰ ব্ৰা কিমান প্ৰিচিং কৰিলেবি মানে মইতো নহনেৰো কিলে মইতো ঠিক আছে না মইতো ঠিক আছে মইতো চাপা আছে মইতো তামোন পিৰিবি খা নাই মইতো ৰাম খা মানুহখান কি প্ৰিচিং কৰা আছে মই কিন্তু প্ৰিচিং কৰা নাই মইতো ঠিক আছে হেভেন দে মই ফ্ৰেছ চাব এনেকা থাকা মানুহ আছে দেই পিছি ফটানি আৰু ওপৰে পইচা থাকা ব্ৰাদো তাস খেলি না 3 পাতা খেলি না আসি খেলি না এনেকা থাকা জীবন লাইফ আছে একদিন মই এনেকা ফটানি দে থাকা টাইম দে ঈশ্বৰ ব্ৰা মইকে নৰক দেখাই দিছে দেই পিছাচি মানুহখান নৰক দেখাই কিনে মইকে কিনা দেখাইছে মই লাগা আত্মাটো নৰক চা দেম দে ঈশ্বৰটো এনেকা পুহি কিনে পাইছে ভাল লগতে আপনি তো সব মানুহ বি একটা আহিছে আহাদেম দে মই কিন্তু লেফট সাইডে যাবি আমি তো লেফট সাইডে যাব মই তো লেফট সাইডে চাইছে যাতে লেট্ৰিন সেপ্টিটিং নিচনা ওচিন নিচনা না এনেকা লেট্ৰিন সেপ্টিটিং বলে তো গুণ না পুহিব নাপাৰে আৰু আৱাজ খান তো মানুহ মৰাই দিয়া লগা আৱাজ খানি পিয়া কাম কৰা লগা আৱাজ খানি শুনে এইটো জাগা দে বেছি অলপ মিনিট সেকেন্ড বি পুহিব নাপাৰে এইটো জাগা দে মইতো আৰু এইটো ওপৰতে মই লগা ঠিংটো খেৰা পৰা খা পোক পৰা খা দেখিছে এনেকা মইতো চিলাইছে একো বি কাম নাই না এনেকা মই নৰকতে থাকা দেম দে মইকে ডাইৰেক্ট মাতি কিনা ও মই মৰম কৰালা বাচ্চা না আপনি শুনিবি আজি আপনি ফটানি আছে বলে তো আপনি নিচনা ফটানি হৈ গনা নৰক টেপি ইসি চাউলে থাকা আজি মন রিপেন্ডেন্ট হৈ গনা আহাৰৰা মই এইটো টাইম দিৰো ফাস্টিং লৈছে ৰ বেছি ফাস্টিং লোৱা টাইম দিৰো এনেকা মই নৰক পৰা পাছাই দিয়া লাগা ঈশ্বৰ পৰা এইটো নৰকতে নাচাবলৈ কাৰণে আপনি পৃথিৱীতে খৰাই গনা পাপী মানুহখান আপনি নিচনা ফটানি হৈ গনা না ঈশ্বৰ লগা পবিত্ৰ আত্মাৰে জনম নাপায় গনা ফটানি হোৱা মানুহখানকে মন ৰিপেন্টেন্ট হবি গনা এনেকা কৈ দিবি দেই এইটো বেছি দে মইকে Amazing grace, how sweet the sound. Moi busy kandi jase. Moi to mane I once was lost, but now I found. Moi to lost kuiding thakise de. Moi murikin thakise atma ke. Holbi so morom bra. Moi ke toibar enega isor morom bra norok bra mane moi murikin thakado moi paise do. Moi ke pachai dise de. Achi de cement factory Jonin Baptist Church se thaka pisase manukan ami photani hoan isna amni khan bi kunuba manu photani asine ke apni photani time de achanak apni pia bimar bra thuri gena life chaise bole do kina korbo ami khan toi bar chunum hobo lage de isor osode achirati itu testimony honi gena moi bi enega mon repentant hoi gena moi kandi gena moi laga maiki logote moi enega তাস খেলিন থাকা দেম দে না মন রিপেন্টেন্ট হইন থাকা দেম মই কি কে মই কেক পে মারিছে লাট পে মারিছে না খেলি চিসু মরম না জানে তো মই কে না থাকা মানু হইছে দে আজি মই আপনি খান লগো দে প্রবলেম মন হওয়া দো আমি মাইকি ব্রা মই কে হাত ধরি না বেসে কান্দে গনা মই চুন একজন কে খেমাই করছে মই বে তাই কে মাপ মাঙ্গিছে তাই বে মই কে মাপ মাঙ্গিছে এনেকা মাপ মাঙ্গা বিছি দে তাই বে Jisu laga moram paise ami be Jisu laga forgive pura paise de maiki logode moi kiman lat marina thagise Jisu he moige warning norok te loi jaise ro achi nichu laga maiki ge na marina thaga manu khan kun ba asne ge achi mon repentant hoina aibe de apni achi government laga service te pohigena ईश्वर ब्रा अपनी के ब्लेसिंग दिसे ना जाने के ना अपनी लगा मोटा की हिसाब न करे
अपने लगा माइकी के हिसाब न करे आरो कोरोनी मानु खान के निचु लगा बिलीवर्स खान के ना अपने खान हिसाब न करे ना असने के जिसो है अपने खान लोगों दे लाइफ तो चोंटी शॉर्ट हो जाओ दे इधर गाने अम्मी भी इन्हें का फोटा नहीं थाका मानु ऐसे इधर गाने ये जो मोए निस्ना थाका मानु खान दो सो मानु दो अपने खान मोन रिपेंडेंट हो गया ना आए भी ना अम्मी टेस्टिमोनी तो शॉर्ट तो कुछ है Praise the Lord Hallelujah আজি আমি খান ঈশ্বৰ লগতে এক পাৰ ভাৱনা কৰিব ইয়াতে লুক চ্যাপ্টাৰ 13 verse 1 to 5 তে কোৱা মই শৰ্ট হে মানে শেয়াৰিং কৰিব দে কোন মানুহবৰা আন্ধেৰা দে পুহেগে না থাকে তাখান উচালা দেখিব কোনা মেথিউ চ্যাপ্টাৰ 4 verse 16 17 লিখিনা আছে কোন মানুহ আন্ধেৰাৰে পুহেগে না আছে তাইখান ব্ৰা উচালা দেখিব Praise the Lord আপনি খান আছি এনেকা উচালা দে চাবলে মন আছে নেকি আৰু কোনোবা মানুহ আন্ধেৰাৰে পুহেগে না আছে নেকি আপনি উচালা দে আহিবলৈ কাৰণে আপনি লগা মন এতিয়া ডিজায়াৰ কৰিবি নাম্বাৰ 2 দে কোন মানুহ মৰিবলে থাকা ৰাস্তা দে পুহেগে না থাকে এটো খান উচালা দেখিব কৈছে দ Praise the Lord Hallelujah এতিয়া আমি গান Matthew chapter 4 verse 16 17 তে কৈছে দে মৰিবলে ৰাস্তা দে কোন মানুহ পুহেগে না থাকে না মৰিয়া মানুহ খান চাৰ ৰাস্তা দে কোন মানুহ পুহেগে না থাকে এটো খান উচালা দেখিব গৰো আজি ইয়াতে ৰিভাইভাল কেম লোৱাটো মানে আমি খান উচালা দেখিব আৰু কোন মানুহ খান এনেকা মৰিবলে লাগা এটাৰো নিচুকে মন হোপ না থাকিগে না এনেকা কোনোবা পিয়া বিমাৰ পৰা ছুইগে না আছে নেকি আপনি কে আত্মা পিয়াৰ পৰা ছুইগে না আছে নেকি আজি আপনি উচালা দেখিব দে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া কোন মানুহ ঈশ্বৰ হুসা লাগা ঈশ্বৰ না জানেগে না পবিত্ৰ আত্মা সুকু ব্লাইন্ড হৈ গনা থাকে আজি এটো ৰিভাইভাল কেম দে আপনি খান হুসা লাগা ঈশ্বৰ জানিবলৈ কাৰণে আত্মা লাগা সুকু খুলিবলৈ কাৰণে ঈশ্বৰ ব্ৰহে আপনি কে ৰিভাইভাল কেম দে আজি আনিবলৈ দিছে দে এটো কাৰণে আমি খান যেতে চাই গনা চাৰিম দে কিতিয়া আমি খান নাচানা লাগা টাইম দে ফৰ ফাদাৰ লাগা টাইম দে না বাবা আৰু আমা grandpa khan na grandmother grandfather khan laga time de kina gurise ekjun ke hisab nai kada kati thake pusti larai thake na enega isur laga moram na chane na enega cha dindo mane ene chawole tise koigena yade ami khan ke holebi itya do jiso do chani bo lage de kogena moi khan yede phal bra ami khan ke enega koise de itu karena makan bra 2 Peter chapter 2 na 2 Peter chapter 2 de sabi itu time de ena dikhibo de itu karena apni bi husa laga isor na jane ge na apni sukupla ni sinige hindu khan bra je ram je hanuman gona pratna koro hoy tai khan pratna kora bi thiki thakibo na tai khan do RCC tangor bi bonai tai khan do train bi bonai তাই খান রকি কি খান বি বনাই আৰু মাৰুৰি পাৰ্টি দে না টিমা বৰ্ডে কিমান তাই খান বি হুসা হ'ব পাৰে যেতে থাকা মানুহখন বি ভাৱনা কৰা থাকিব দে তাই খান বি ঈশ্বৰ বাহি না তাই খান বি ঈশ্বৰ লেহি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে হলিবি চিহুবা বাবা আৰু কোৱাটো মানে আমিহি আছে না ঈশ্বৰ দ আপনি খান ইটো আয়াতল worship কৰা খান তো মানে কম পাব না পিছৰটো আর তোমার কম পাই যাব নহয় হাতো আসামিস লাইন ইবন তোমার পিছৰটো কম পাই যাব ন ফাই মনাঙা ইয়ঙা আপং তৌ ডালাক নাঙা পংহালাক ন আমি খান লা কথা দে মানে আপং তৌলাক কোৱা মানে জানিব আপনি খান পিছে দে জানিব কোৱা আপনি খান লগতে এটো কিলে কৈছে কৰি দো ঈশ্বৰ ব্ৰা না জানি কে না জানা দেম দে মানুহ কিমান কাটিছে না জানা দেম দে মানুহ কিমান লৰাই থাকিছে আজি দো যিসু মৰম ব্ৰাহি আজি ও
cross the marigan amikhan karne sacrifice kora laga chiso do morom do chani bina achi jade amikhan ge second Peter chapter 2 de kwan is na apni phal bra jade sabi aro isor rahim khan ge de puchi ba thagibo Luke chapter 13:3 so Bible thaga manukan sob kholibido Luke chapter 13:3 de apni khan inega iku nachana laga buguban hi koidum na makan sob manukan buguban nogobide tai khan itu Hindu khan laga pukuban logodo pukuban kobo aro moi khan logodo me isor jisu isor kole to mane Lord jisu kole to Jesus ido me khan ido achi galibe Nagaland de preaching gora do mane bishi bhag to mane jisu gibi isor gibi jisu ido use kore na holebe ami khan Jehovah baba bra moi khan hussa laga आत्मा खोला नाइ गुले दो मुखान दो मुरिया लगा चका दे लुई जाबो इतु कारणे जाते एक दिन जिसु ओसोर दे एक जुन मानु दो फट आइगना जिसु यदे अमेरिकन ब्रा पायलट गवर्नर ब्रा इनेगा गालिली ताइखान लगा बुकुबान लगो दे प्रार्थना गुरिना थाका देम दे मोराइ दिसिरु इनो खबर लइगना दिसे दु देम दे ताइ लगो दे तो ताइखान मानु खान के पिया होब्रा मोराइ दिस नेकी कुसिरो नहय आपनि खान पि मन रिपेंडेंट होआ नाइ गले दो ताइखान निसनाय मरिबदे कुसिरो एनेका मोराइ दिबो ना एतु कारणे moi खान जेदे बाइबल दे लुक चैप्टर 13:3 दे सादम दे गालिली खान लगा पुकुबान ना पुकुबानी गबो ताइखान लगा पुकुबान ग नक्सा के मना पूछा गुन थाकारेम दे मोराइ दिसिरो तो इतु खबर लयगन आहादम दे जिसोर ब्राहि जुबाब दिया दो मानु खान इनेगा बायलात ब्रा इनेगा मोराइ दिया दो किलो मोराइ दिसे जिसो हे ना सुगराजु बाबा ब्राहि मने तालागा कोठा ना माना ब्राहि मने लागिबो दिसिरो किले आछि आपनि भी ईश्वर से मिसनि की गुना की खान बीमार हो गना इतु जगह रे इन नका पिखाइ থাকিব इतु टाइम दे हॉस्पिटल रे चाइले भी फाल नाइ हिंदू कोनबा नक्सा बुजा मानुगन ओसरे चाइगना इ आमी गेना पिखाइ থাকিও हुटिबो आमनि गेरो जादू मारिसिरो ना कबो हा तो जादू मारा मानु पिसारे गेना पेराबो आमी खान लगा नागा क्रिश्चियन खान मानु पिसि इनागा आसे इनेगा नहब लागे आमी खान दो माथी आकाश बनाई दिया लगा सुगुराजू बाबा ना जमीन आसमान ना बनाई दिया लगा सुगुराजू बाबा की विश्वास करा दे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतु कारणे आपनि खान विश्वास करा लगा जिसो दो की ऐसे बोले दो जमीन आसमान माथी आकाश बनाई दिया ना आमी खान के सास दिया लगा जिसो लगोते मोखान इनेगा विश्वास करा दे इतु कारणे जिसो ब्रा आरोबी ताइखान गे आरोबी खबर एकता दिसो आपनि खान दो इनेगा नाचाना लगा एकता के पूछा करे ईश्वर हुसा लगा ईश्वर नाचाने गन आपनि खान आरोबी पूछा करे गना थाकी सगुले दो सिलोम दे आरसीसी गिरे गना 18 मानु मुरिस ना इदु निसना moi खान इनेगा मुरिया हुना ब्रादो तू आपनि खान भी मन रिपेंडेंट हुआ नाइ गले दो इदो सिलोम दे आरसीसी गिरे गना मोराइ दिया निसना आपनि खान भी मुरिबो इना खुसिरो इदु गाने बिसासी मानु खान आछि मोखान मन रिपेंडेंट होबो लागे दे मन को जगह रिपेंडेंट होबो गले दो मन बुद्धि होबले दो माने आपनि मानु के फॉरगिव नकरा मानु के माफ नकरा फोटानी हुआ ना इदा moi ada testimony di gwanis na ina thaga bra kun manu khando inega mon repentant kurigena putli no hobo tai khando idu silom de rcc kirigena muri chanis na inega muribo idu garne ami khan bi achi jade thaga bisasi manu khan nichu bra chani gena isor sorde mon repentant hogena aibi निशा पानी खाएगना राम मुटु खाएगना
राम तो खत्म न होबो मुदु तो खत्म न होबो दे अपनी लगा लाइफ ही खत्म हो जाबो एदु गाने आजि आमी किमान मानु प्रेय होम प्रेय सेंटर आए थाके एदु गानो मुदु राम तावाई खान खाइगना बेसि सेरेस होगना आए थाके एदु खान लगोदे मोइब्रा ईश्वर लगा नाम दे गोगना ता खान के प्रार्थना हाथ छुरिबो इतु मानु के इमान 3 टाइम दिबि गोना ता खान के कोबो इतु 3 टाइम दिबो प्रे एंड फास्टिंग दिबो ता खान दो फाल होगना बेसि चेंज होगना जिसु ख्रिस्ट लगा खेती काम गोइना इनागा आसे बिसासि मानु खान आछि आमनि खान बे जिसु लगोदे मन पुलि होना मखान आहे बोले गाने मखान की करबो बोले दो आछि मखान इतिया सिलोम दे एक अचानक के लिए आरसीसी करी छे ना आरो अचानक पहला ब्राकिले मोराई दिसे ना इदु तो आपनि की भी लोक पाबरे मोय की भी लोक पाबरे एदु गाने मोय खान के इनेगा थाका देम दे इतिया यते बीसी आपनि ब्रा यते साइगना चा देम दे कुन निचु ही ठीक थाका निसना मानु तो ठीक नाय गोना भावना गुरा इदु खान लगोदे मोय खान एकता बाइबल दे साइगना लूक चैप्टर 18 9 to 14 sabi yede Luke chapter 18 verse 9 to 14 yede phar verse harim de nichu tu thik ase manu tu thik nai gona manu gi anguri dikhai kina na to ek chun yede bible de sai gana chadam de ekta pharisees manu ekta tu tax collector tai tu jon pishi prarthna gurise ro ek chun bra आमी तो अपनी के फास्टिंग भी लोय अपनी के 10 days भी ठीक थी अपनी लोगों तो मोय इनका ऑफरिंग टाइस भी थी और अपनी लोगों तो हफ्ता तो मोय इमान 3 दिन ना मोय फास्टिंग लोय मोय मानुखान निस्ना ना थाका लोगों तो जिसु अपनी के दुनिया बार दिया से मोय मानुखान निस्ना इनका निशा पानी ना खा लोगों तो थैंक्स गिविंग दिया से इनका ना मानु तो मने ठीक ना थाका ताई ठीक ना थाका निस्ना इनका थाका मानुखान अच्छी बुद्धि करी बे अपनी ब्रा मानु खान के आंगुरी एकता दिखाबो अपनी लगा बैक साइड दे रूटीन दा आंगुरी दो अपनी के आयो एदु गाने निचु भी ठीक होबे ना आरो मानु के बे इतु पिछि दे माने सादिनी इनका होइले होबोना नाय गोगना आछि यूथ खान बाबा खान अम्मा खान आमी खान दो आछि मोय सादम दे पिसिबा निसा बानी खा मानु खान पिसियास राम दो खतम নহবদে আমনি লাগা লাইফ হি খতম হৈ যাবদে আৰু আমি নিসনা আকিদে মই নিসনা ফটানি ব্ৰা বেছি সাল মই পান্ডিক না থাকিছি দে হলবে মই ট্রাই ফাস্টিং বে লই গনা মই जिसोगे कांडी गना आ लगा मानु होब्रा आची মই जदे तोर बाजा लगोद आ लगोदे আমনি খান মন দে আমি ঠিক আছে গোয়া ছাড়ি দিবি First John chapter 1 verse 8 9 de लिखा रो আমি ঠিক আছে না থাকা মানুহ হি মানে নাম্বার 1 মিস্টেক তো তাই আছে বুঝিরো এটো গানা মুখান এনা গানা থাকিব লাগে দে আমনি খান মই মিছা কোশ্চেন কি ভাবনা করো First John chapter 1 verse 8 9 de আমি ঠিক আছে আমি কি গলতি আছে আমি ঠিক আছে থাকা মানুহ তো মানে নাম্বার 1 লিটারা তো তাই আছে এটো গানে আজি বিশ্বাসী মানুহ খান সো প্রা নিচু প্রা কি কাম কৰিছে নিচু এটো কাম কৰা ওপৰে যিছবৰা আমি খান কি জাজমেন্ট কৰো দে এটো কাৰণে যদি পিটাৰ ব্ৰা তাই খান কি প্ৰিচিং কৰা লাগা ইয়াতে ভাল ব্ৰা দেখি পাইছে ইয়াতে Acts chapter 2 verse 38 তে চাবি Acts chapter 2 verse 38 তে চাৰম দে ইয়াতে পিটাৰ ব্ৰা তাই খান লগতে কোৱা লাগা আপনি খান পাপ ফেলাই দিবলৈ কাৰণে আপনি খান মন ৰিপেন্টেন্ট কৰিবি কৈছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আপনি পাপ ফেলাবলৈ কাৰণে আপনি মন ৰিপেন্টেন্ট হবি তো আমি খান প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালে আৱাজ ওলাবলৈ ৰাইট দিছো না আমি খান পাপ ফেলাই দিবলৈ কাৰণে আপনি মন ৰিপেন্টেন্ট হবি গড আজি মন ৰিপেন্টেন্ট হবি ঈশ্বৰ হে আজি আপনি কোনটো জাগাতে ঠিক নাই দেখি আছে দে এটো কাৰণে আপনি পাপ ফেলাইবল কাৰণে তো আপনি কোনটো জাগাতে লিতৰা দে ঘিৰি আছে আজি আপনি এটো ইয়াদ কৰিবি আজি ঈশ্বৰ হে আপনি লগতে ৰিভাইভেল কেম্প দে
আপনি মাথিয়া দো আপনি আহা দো কিমান মানুহ আহিছে আমি পাৰে দো আমি জানে দো নহয় ঈশ্বৰ হে আপনিকে ইনভাইটেশন দিয়াবৰা আহিছে দো প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া ঈশ্বৰ লাগা আত্মা লাগা ইনভাইটেশন নাই বলে নাহিব দে হলেবি আমি আজি রিভাইভাল গেম দে যাতে মিশনারি আমার স্পিকার টাইব্রা লইগেনা কিমান তো যাতে ইমান তুকপ্রা মই খান আহেগেনা বি হলেবি কি তুক পাইছে না আমি খান গাড়ি দো মানে আমার যাতে গাড়ি ড্রাইভার বাই ড্রাইভ করে গেনা আইছে হলেবি মই খান লাগা গাড়ি আকে দে না দাস আনি দিয়া লাগা এটু গাড়ি আমি খান কি ঈশ্বৰ লাগা কথা কবলগা এটু জায়গাতে পৌঁছাই দিও এনে মই খান দেখাবল আহা নহয় হল ঈশ্বৰ লাগা কথা ঠিক খাবি দে ঈশ্বৰ লাগা কথা ঠিক খাবি আমি বি টিকন কৰি কিনা মই বি সেক্ৰেটাৰী কৰি কিনা মই বেছি সাল বইছে দে হলে বি মই ভাবনা কৰে মইটো ছাপা আছে না মইটো ছাপা আছে চাৰ্চ লা কাম হলে आत्मा दे मुखान तोय पर चुनुम पावले काने दो जिसु गवादो अपनी ही सबसे नम्रता होइगेना अपनी ही सर्वेंट होइसे बोले दो जिसु ही अपनी उठाई दिबो बुझिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इदु गाने आमे खान के सोब्रा मय खान के कुंदु जागा दे ताय जागा दे माथि से इदु माथिया जागा दे मुखान दो शांति ब्रा आहेगेना ताय लगा मोरम खुशी शांति लइगेना जाबो दो आची जदे जिसु लगा इनवाइटेशन दा आहा मानुकान सब किमान मानु आइसे ताय ब्राही माथिया ब्रा आइसे अपनी भी इतु माथिया देम दे इनवाइटेशन दा आहा देम दे अपनी पार्टी दे अमेन की खाय ना जिसु हे आइसाया 55 verse 1 दे कोआदो पानी पियासवा मानुकान आहेबी पानी जटा आसे लिविंग वाटर ना इकु तामबी निदिबी ना एतु पानी खायरोबी अपनी खान सब हमनी कन होताय हॉस्पिटल दे जाय होताय चेकअप दे जाय ना बोले भी फाल न होय थाकाला बीमार दो आमी ब्रा की हुकुम दो दिसे एदो ठीक मानि सकलो आमनी चांगाय बावो होगेना जदे आइसाया 55 verse 1 2 लेकिन आसे एदु गाने मुखान ब्रा लिविंग वाटर खाबले किमान चुन आइसे जिसु लगा मोरम ब्राही आमनी के अच्छी ঈশ্বৰ লাগা কথা আজি শুনিগেনা চাদো মানে আপনি একলা শুনিগেনা না ৰখিবি নেব্ৰ মানখানকে কবি বাচ্চা খানকে বি কবি দেই আৰু ফোন দে সাথী গান কে মানিছে তুখানকে বি কবি আপনি তো এক টকা পাইগেনা লকাইগেনা থাকা মানুহ নহবি দেই ঈশ্বৰ ব্ৰা কোৱাদো পইচা ভাগ কৰা লাগা কাহানি বি কৈছিলো না পইচা ভাগ কৰিব এক টকা দিয়া মানুহটো ঈশ্বৰ মইতো আপনিকে ভয় হোৱা ব্ৰা মই লকাইগেনা ৰাখিছো কোনোবা 5 টকা লোৱা 10 টকা লোৱা 20 টকা লোৱা খান্দো মানে 20 টকাকে 20 টকা ওয়া না 10 টকাকে 10 টকা 20 টকা নিছিল 5 টকাকে 5 টকা 10 টকা এটু কি লাগা কইন্স তাখান ভাগ কৰা লাগা কোৱা আছে বলো যিসু লাগা কথা আপনি কান শুনিব না শুনিগেনা আপনি শুনিগেনা সাইলেন্ট হবি আৰু আপনি চাঙ্গাই পাইছে গল আপনি চাঙ্গাই বাইগেনে না ৰখিবি মানুহ খানকে না স্প্রেড করি এটু কানে এটু হঠাই দিন আমি খান ব্রা গানারে করে দাও দিস ইজ মাই স্টোরি দিস ইজ মাই সং প্রেজিং মাই সেভিয়র অল দ্য ডে লং আমি খান এটু দো আমি লাগা কাহানি গগনা পেরাবি আপনি লাগা কাহানি গানা কইগেনা সাথীকে না দোকান দে চা দেন দে ফ্যাক্টরি দে পোহা দেন দে অফিস দে পোহা দেন না আপনি গানা কইবি মানুষখন কবি না যদি হিন্দু মানুহখন বি আহি থাকিব না তখন বি কবি না এইটো কাৰণে আপনি ভাল হোৱাটো মানে লকায়গে না নাৰাখিবি এইটো বিয়া লগা জেনেৰেশ্যন দে আপনি বি পাছাই দিবলৈ কাৰণে কোচিছ কৰিবি কোনে Acts chapter 2 verse 39 দে চাইগেনা যাম দে পিছে সিচুৱেশ্যন বিয়া আহিছে দে এইটো বিয়া লগা সিচুৱেশ্যন না এইটো দে আপনি বি পাছিবলৈ কাৰণে আপনি বি ডিজায়াৰ কৰিবি পিটাৰ ব্ৰা Acts chapter 2 verse 38 41 দে চাবি দো আপনি খান সব বাইবেল আছে না Acts chapter 2 38 to 41 de sadem de kita Peter bra preaching diadem de 3000 manu moon repentant hwa na ta laga kotha huni gna inega
yede jama kura manu kan tikise achi apni be yede kiman ভিতর দে ঘুমাব না পারে কিনা পাহাড় দে বুয়া মানু খান বে পিসাসি মানু খান আপনি খান বে ফার বউ নিবে আপনি আছি ঈশ্বর ইব্রাহিম মন রিপেন্ডেন্ট গুলো গানে তা লাগা ডিসাইবল খান ব্রায়ন কিটা কথা হুনি গনা বেশি টাকা ইকিরো দে চাম্মা করছে টাইম দিয়া লগতে বে কিচরা না করে আপনি খান জেরে কিমা জোনেছে পাস্টার দো টাইম বে না পায় না থাকিব দে আর যদি ওমেন ডিপার্টমেন্ট আপনি খান বি অলপ বি টাইম না পাই না মানু নাই না থাকিব এদোবরা আপনি খান বেশি বিজি হনে থাকিব পাস্টারকে বিয়া কথা নকবি আর ওমেন লিডারকে বিয়া কথা নকবি আপনি কি ইটু নিসনা কাম হনে থাকা টাইম বিয়া কথা কবলে বেশি ওলাবরে সাইদান বানা এটো টাইম দে আপনি ব্রা নিচান যা সেলফ কন্ট্রোল করবি ইটু নিসনা টাইম দে আপনি হি ব্লেসিং পাবে এটো কারণে ইউথ খান বে কিমান টু পাইছে আমা বাবা বিশ্বাসী মানুহ খান বে কিমান টুক পাইছে ঈশ্বৰ ৰাগৱাদো আমি লাগা কথা শুনি গনা কিমান তিন টাইম চাই গনা এনেকা সার্ভ কৰিছে ঈশ্বৰ লাগা ব্লেসিং পাব কৈছে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া আৰু তিন টাইম দি কিস্তিৰা নকৰিবি গনা এতে আমি খান গে চাই গনা চাদম দে এক্স চ্যাপ্টার 2:41 দেবি না এক্স চ্যাপ্টার 2:38 পৰা 41 তাক চাই গনা চাদম দে দেখিব এটো কাৰণে तीन टाइम दे किचरा न करबी और एक्स चैप्टर 17-16 साबी ये सादम नबी किते आमी खान कुन मानु ब्रा मोय लगा ना मोय लगा ईश्वर न हुआ लगा ना पूजा करी गने थाका आमी खान दो इटू टाइम दे पॉल मिशनरी ब्रा किते प्रीचिंग दिया टाइम दे ताई खान लोग दे कुन तो जगह दे दिखिजे আমি খান এটো ভাল বেসাওরে এর কোন মানুবরা ঈশ্বর লাগা কথা ঠিক প্রা না জানে গনা এতে এথেন এতে এক্স চ্যাপ্টার 17-16 তে দেখিব মুখানব্রা সাই গনা জাদেম দে এতে এথেন গুগনা এতে পল মিশনারি ব্রা তাই খান কে একটা খুশা হওয়া এনেকা দেখাবরা তাই বেশি মন খুশি না পায় গনা তাই খান লর কইছে আমি খালা ঈশ্বর ইটু নহয় না আমি খালা ঈশ্বর ইটু নহয় দে মই সাই গনা চাদম দে আমনি খান ব্রা না চানা লাগা একটা লগো দে আমনি খান পূজা করা প্রার্থনা করা লাগা ইটু টেম্পল ইটু দিখা ব্রা ইটু কারণে আপনি খান না চানা ঈশ্বরকে কিলে প্রার্থনা করিছে জিহুবা বাবা না আমি খান জিহুবা বাবা দো যিশু খ্রিস্টা আজকালে বেশিরভাগ মানুষরা প্রার্থনা করা দেম দে এট্রেস করা দেম দেবে আমি আর বেশি না বুঝি গেনা এট্রা করা দেম দে এট্রেস করা দেম দেবে আমি আর বেশি না বুঝি গেনা এট্রেস করে সুগুরাজু বাবা আব্রাহাম আইসাক জাকব প্রা বিশ্বাস করা লাগা জিহুবা বাবা না আপনি ব্রা পঠাই দিয়া লাগা যিশু খ্রিস্টা ইটু পৃথিবীতে পাপী মানুহ খান পাছাই দিবলৈ কাৰণে পঠাই দি কিনা আপনি ব্রা কিমান ওয়ান্ডারফুল মেডিকেল কাম কৰি কিনা হেলিং দিছে আপনি কে চকু চুৰি কিনা মৰাই দিয়া লগা যিশু চিন্তা হৈ কিনা এটা চকুৰাজু বাবা লগা রাইট সাইডে বহি কিনা থাকা লগা যিশু আমি খানকে রেসপন্ড কৰিবি না আমি খানকে চুপাপ দিবি আমি খান এনা প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে এনা চকলে তো যিশু হে মই খানকে এট্ৰেছ কৰাবি শুনিবলৈ মন না এটো কাৰণে আজি যদি মই খান ব্রা ঠিক জানিবলৈ কাৰণে না জানা লগা ইটো ভগৱান লগতে তাই খান প্ৰাৰ্থনা কৰা লগা থাকা দেম দে বেছি মন দে বিখাই কিনা আমি খান লগা ঈশ্বৰটো মানে কি আছে আমি খান লগা ঈশ্বৰটো লাইফ দিয়া লগা দে লাইফ দিয়া লগা শ্বাস দিয়া লগা এইটো ঈশ্বৰ আছে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এইটো কাৰণে ইয়াতে আমি খানকে सबके लाइफ दिया और जमीन और आसमान बनाई दिया लगा मालिक जिहुबा बाबा के मुखान प्रार्थना करिसे इटु कारणे मानु के नासाई गना इटु जिहुबा बाबा ब्रा लाइटनिंग दिगना रेनबो दिखाइसे रेनबो लगा साइन की আছে ना रेनबो तो किटिया मुखान ब्रा जमीन और आसमान ना माटी और आकाश दुइटा মই আছে দে গুনা সাইন আছে দে जिहुबा बाबा ब्रा जेनेसिस तो কৈছিল না ইটো কাৰণে মই খান ব্রা ইটো দেখা
itu Isor ke pisas ko lagi mati hila na itu Isor do moi khana ka Isor se de kile mane mati do mane hili bole na pare shaitan brabe na pare hole be tai pona laga jaga habra tai hili bara ase itu kane yete ami khan Isor ase tai khan thaga brai moi do enaka hili ase kite Isor ke amni khars ko do কোনোবা মানুহ ঈশ্বৰকে আপনি খৰচ কৰিব আচানক আপনি লাগা শাস্তি দিগদাৰ হৈ যাব আপনি মন দুখ হৈ যাব দে এটো কাৰণে ঈশ্বৰকে মই খান থামাৰি কৰিব লাগা নহয় ঈশ্বৰকে মই খান হুসাৰা জানি গেনা আমি খান ঈশ্বৰটো হাত পৰা পনা লাগা ঈশ্বৰ নহয় কিবা সোনা জনি পৰা পনাই গেনা বেছি টাইলেন্স থাকি না না বেছি আইডিয়া থাকা পৰা পনাই দিয়া লাগা নহয় দে আমাৰ খান ঈশ্বৰটো মানে सबसे माटी आकाश बनाए दिया लगना मैं खान के माटी हिली गना नहले लाइटनिंग अनि गना मैं खान के थंडर अनि गना ना इनका दिया रुकी से ओ इतो बाबा लगा एक दिन मैं खान इतो टाउन दे पुई लगे से अर्थक्वेक आई से घर इनका हिली से इतो दिन में पास्टर मैं खान दो मीटिंग विन लगे से पास्टर भी कल कोना सब मानु भी बाहर बोलाई जाए तो पहाड़ पलाई से गले तो आरसीसी ভিতরে মই খান বি এনেকা পুহি থাকিছে ঘর ভিতরে থাকিছে তো কত পলাইছে না আমি কইছে এই থামারি নকরিবি আইবি মুখান প্রার্থনাই করব এটো তো সুগরাজু বাবা আমরা মই খানকে আমি আছে দে গুগনা হেলাই দিয়া এটো আছে ইসোকে থ্যাঙ্কস দিকেনে প্রার্থনা করব না এটো মই এনেকা কোয়াদেম তাকান পিছি হাসিছে এটো কানে আজি যেতে किटिया पोल मिशनारी ब्रा आमी खान के कोआला को था आमी खान के मून पाए बिया बा इतिया अपनी राम खाई रखी छे ना मुटु खाई रखी छे बेसी पास्टर टिकोन गन आइगन अपनी के मोन रिपेंडेंट करि बिगना कोआय कोगना मोन खुशी न पानिस ना अपनी दो बेसी बिया ब्रा ना इनका पिखाई गन अपनी छाड़ी दिबो इतु मोन पिखा दो मने एक दिन गाने मोन पिखा दो ना इतु ब्रा मोन रिपेंडेंट होगन आ दो एटर्नल लाइफ पाबले काने जिंदगी जीवन लाइफ पाबले काने ईश्वर ब्राटिया आछरे एतु काने आछि जदे किमान मानु आपनि खान ब्रा आमी बिया रास्ता दे মই फटानी ना नहवा लगा खाइगेना किमान निशा बनी खाइगेना थाकिगेना आसे आपनि खान एतु रिवाइवल कैंप बिसिरे रिवाइवल लोआ दे आमनी अचानक की बाहु से आमी खान ला लाइफ तो ना आची फार रखुमाय से काली किना हो ना जाने रो आमी खान सास दिया लगा तो जिहोबा बाबा ऐसे दे इतु गाने आची पिसासी मानु खान आची रिवाइवल कैंप इमान पोषा फिलाइगेना इमान टाइम एक्सपेंड करिगेना आमनी तिसे आची आमनी किना फापना ऐसे पिसासी मानु खान आमान एके लगोदे ईश्वर हे आमनी लगोदे माटी ऐसे दे इतु गाने आजी ईश्वर ब्रा अपनी के लाइफ इतना लगा लूक चैप्टर 13 ना जिदे क्वानिस ना अपनी अचानक अपनी इनका मोन रिपेंडेंट होएगा ना था गार्डन दे अपनी अचानक अपनी मुड़ी जैसे लोग की करो यादे अमी खान एक ही लोग मिलेगा ना एक टा बाइबल पूरी गना लास्ट बाइबल पूरी गना मैं खान इनका एंडिंग बोली बो इधर अमी खान एक ही लोग दे Proverbs chapter 23. So, manu be Bible sabro. Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23, verse 19-20. Ek par saude. Yade Proverbs chapter 23, verse 19, 20, 21 de. Honi bi molaga pacha. Bishi husha kurigana. अपने किनका थाकी आसे बेसी भावना करी बिदे मानु कुनुबा बेसी खाइगना ना बेसी खाइगना आसे निकी नहले अपनी बेसी अपनी नीचा रही इनका दवाई खान खाइगना आसे निकी नहले अपनी मुटु राम खान खाइगना आसे निकी अपनी इनका थाकी से बोले फट दुखिया मानु हो जाबो कोसी दे अपनी इनका थाकी से बोले कपड़ा पिया फट वेयर करिब कुछरो ए कपड़ा पिया
लाका बोकुशिलो कपड़ा पिया की इसना कैंसर बीमार से दे कैंसर बीमार से दे थ्रोट कैंसर किडनी सोट हुआ ना अपने इधरो लिवर सोट हुआ जा इना होबो पिसासी मनुखान अपने अच्छी इनका मुरीबल मन नाय अपने इनका मुटु राम खाएगना दावाई खान खाएगना अपने मुरीबल मन नाय अच्छी अपने लोगों फाल टाइम खुले से दे